Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel Mantan TV. Ini kayak roti dok ya sih. Bolu pisang sing tak bikin mau, wong seneng. Enak, enak. Sing gawe aku mau. Mau tak amon sehingga aku kowe ngono. Enak jare. Emang gede gak sih di sana seorang. Kan bu tuh diskusi ini gak lorong. Guys, lanjut Mbak, ini susunya udah dibikin ya. Pak Kancil lagi kering. Kering saya atau kering. Ya jadi lagi gak menak lah. Baru pulang ketapan, pulang dari Kupang Tebu. Langsung diminum Pak susune. Rasa jahe susu mantap. Enak Pak. Seger. Lagi. Ya enaknya yo ojo legi-legi yo ngene iki seger. Enak pedes-pedes Jahe. Iya. Makasih banyak loh Mbak atas segala perhatiannya sama Pak Kancil sekeluarga. Pokoknya Pak Kancil hanya bisa mendoakan Mbak, mudah-mudahan Mbak di sana selalu sehat. Amin. Ya. Selalu lancar. Semoga saudaranya yang sakit juga cepat sembuh. Mantap. Guys, aku mau lanjut makan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi sama Pak Kancil lewat Mantan TV. Pak Kancil mau masak sop. Nanti mau ada sedikit acara nyaksikan rumah itu guys, tanah yang masih baik. Nah, ini mau tanya sop, ada pentol bakso, terus sama jamur guys, sama jamur. Karena tadi sayurnya dapurnya udah habis. Iya ayam. Sama jamur, sama nanti itu balado, ada telur kemarin tuh. Nanti dikasih sambal kayak telur. Nanti sama goreng tempe. Nah kemarin kita pulang bawa tempe, tadi bisa ditambahin sama Pak Kancil. Aku kering guys. Lambungnya Pak yang kering, aku yang kering gentan. Kering, panas ini awakku. Pilek. Loro jane desir aku tapi gak soteng rentok duit. Jadi harap kan galeran tapi gak untuk konten aku. Wis mari to Pak sampean. Wis. Susuk guys. Guys, kayak apa Pak? Bikin apa? Nanti berambang kok terus Kayak berapa goreng? Iya. Udah guys, panas anakku. Aku kayak pengen wangi guys, tapi kayak enek tripod kayak ngelendek no HP. Nah. Tripodnya putih loh. Gila guys, tripodnya putih loh.
Orang dibunak nama sajis. Iki enak jane guys Mbak Pia, tapi aku gak iso nganone ambro-ambro kan wis pecah to guys. Nah, ikan wis ceklek. Nek dislendekne nek gak pas ki nek HP dekne. Kamu di ini dah. Dekne ngano. Kamu di ini. Wis tak cuci. Ya apa? Dek sore pas lagi balik. Kamu mau apa ini? Mambu pupuk tebu. Pupuk tebu sentoran kuwi lho. Dek di emblenger sampe radoyan mangan kok ambune kok telek-telek wong ngono to. Ya. Apa nyair kan? Hah? Nyair non di. Di kuburan mambu iki barengan karo aku. Kuwi sampe Tlokono sampe lore Mbah Joyo. Sing kene sing urung Pak ngarepen krek sentor ben mungko dhewe. Sing guri iki urung lagi etan kuwi lho, nganu etane Mas tebune Mas Imam. Ngono iki ngapa ta Pak disentori ngono kuwi? Apa? Ambun biyen ki jare ambune seger ngono. Lah kok ambune koyo tamper telek wong karo tletong-tletong ngono. Dikira Pak gombal kurang tak umbah, guys. Apa Pak ini berdos? Nah, nengetan omah malah nemen ya Pak ambune. Pak aku kok dadarno sitok campurno sambal balado ya. Aku suwe gak mandok dadar baladone Pak guys. Kok aku tak dadar dhewe Pak. Nek dadar sing uyah ra Pak? Iki mau kayak apa? Hah? Oke. Susu aja tak kayak no. Ya. Kirim susu Pak guys. Yang dibeliin Mbak biar Pak sehat. Kalau dilatih guys mejane. Soalnya saya dipakai masak. Panas kabeh apa anget, Pak? Pak ngrasakno baruku jare enak guys. Enak ta, Pak? Rasanya piye? Iya kayak susu jahe. Kayak tuku. Susu jahe. Duh, roti iki lho. Roti. Heeh. Ya kok pisang. Rasanya piye? Ya rasanya enak kayak pisang. Kuwi kan bolu pisang, Pak. Iya, tapi enak pisang Ambon. Ora Pak yo sing biasane dike nganu ki kuwi. Tapi mbah ding. Pisang Ambon enak pisang Ambon. Oh, ya mbah. Ya sok tak kene pisang Ambon. Wangi. Apa ndi pisang Ambon? Ya ndang mek kok tak kene. Duwe kukusan ta? Kukusanmu ki mancene nek saringane ra? Nek ki ngadange ra? Nek gak duwe ya nenggok basi ngono ae gak sakek banyu dipanggang. Iki lho guys, Pak iki tak gawe sakmene entek sakmene. Lah dok iki Mbah Kuwin iki malah sewenang guys entek akeh wae. Tak 5 ngiris. Pak gak percaya gak sing aku. Masak jadi. Gak percaya mau ngapa Pak? Ya malah. Terus tak duduk video-video proses gini lagi. Anak cantik jadi. Untuk jaran. Kita selendek nang apa ya Pak? Kepengen ngiwangi masaknya. Ripotnya pudel. Selendek nang kursi kono iso apa ya Pak? Ora iso.
Engko tak lem iku. Apa iso dilem? Nah, Ya Allah guys. Celuk-celuk siraku. Hawane Pak pirang-pirang dino iki hawane wadem nyapa ya Pak ya? mesti go kok. Bayi guys neng kene iki tangi turu rasanya klambi koyo terus ya Pak ya. Gitu Pak. Koyo apa-apa koyo kenaan banyu. Tapi didemek jerone kok garing. Ya gur rasane ki wadem nangis koyo ditumpuk es batu ngono kae. Mbah gede gumun. Terus ya guys ini aku mau ngocok telur dulu ya guys karena kayaknya tripod kayak kameranya kayak sejelendeknya jadi tak cus dulu nanti selesai tak satu lagi oke cus. Oke guys ini apa yang blender bumbu aku gak ngulek kan terus gak ngulek terus orang ngulek soalnya gak suka guys baru apa susu mbak diminum Mbak. Pak terus sop-sopan nih guys gimana dok guys tak ngoncai goreng Pak gak pecah kabeh apa aku ngoncai pecah saiki Begini, tahu becek dong nih, apa tomate, yendang musisan ben gak, ben gak ngulek ben gak capek nanti tangannya si manja guys tes beli yang daku udah pilek guys ini boneka aku nyekongkong kalau urus itu tak laundry no rupanya kayak gitu aku mau dan kapan mau mbak tak obahin bisa ibanyu kan oh mau anu sih nanti iris. betul nih guys Lagi gak Pak? Si Toy lah iya pora kok masih sana timbangan yang dua itu risi salah nek wong kene guys ngesap ki mesti enak iki enak pentolnya mesti tapi biasanya sap Jawa ki gak nggak pentol ya Pak sap Jawa ini ada buncis, ada jamur, ada wortel ada ini kembang kol apa brokoli? Ini ure loh gue Pak ini bolong kabeh Desa lanjut blender lagi
Nggak gongso tanpa minyak sih. Engko nek wis lagi kayak minyak. Soalnya enek banyune. Engko tak anu gawe ini sampai lagi nih. Halo guys. Pak bengi kering guys. Jam 12 lho buka kon ngerok iki. Sirahku ya pas gliyeng. Jam 12 bengi bunga kon ngerok jare sirah mubang-mubang. Terus ya guys, lanjut nanti lagi. Oke guys. Ngomong apa Pak? Bumbu sop. Laras sih lah Pak. Dia sholat ini loh. Daya memang apa no? Sewiri Dibuat apa? sayur sop. Oh, udah dimasukin. Ternyata lupa diketok laginya. Sedih ini ketok bomber goreng loh Pak. Ya iya itu. Kok goreng sampai mateng. Oh rasa sirong. Enggak. Itu dong apa? Oceh. Uncang. Oceh. Oceh iki kurang bawang ya Pak. Ayo sing cilik wi oceh. Iki mah sing cilik kuwi. Ini apa tuh Pak? Ini tanah enak. Buka. Ya wis akeh. Wis ana godhong. Ora apa-apa iki. Mati-mati. Wis lalaten kok. Sing lalaten sapa? Urung tak nyalakno. Guys, tunggu map dulu guys. Dia akan nggak usah. Gue nih pasti lagi kayak minyak. Tempenya rasa tempe goreng nggak Pak? Goreng ta. Sampai sudah matang guys. Masakan Pak ini nggak pernah gagal guys. Wah langsung guyu di belore langsung guyu. Ya tersanjung dong. Lah Kepedean. kepedean sekarang guys pakai jarimu ya. Yo. Ini. Di Yo rong. Kowe saya ngobain saja. Royko. Ya.
Soalnya pakai banyak guys, tak kalau salah kayak minyak kan. Ini guys. Terus ya guys. Nggak usah ono kayak minyak kok. Di sini aku mau lanjut ngiring tempe guys. Tempe bumbu timbar. Nah, kemarin ya Rene. Asli guys. Terus mamprong. Terus mamprong. Baca kan di jajan pembasek. Jajan apa? Terus ya guys, nunggu jajan selesai.